Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyati. Fayansakhu Allahu ma yulqis syaitanu tsumma yuhkimu Allahu ayati. Wallahu alimun hakim. Liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Wa inna Allaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Wa ma arsalna lan ora tau ngutus sapa ingsun min qablika sanging sedurunge sira Muhammad. Min rasulin saking rasul sapa wae wala nabiyin lan nabi sapa wae. Mir rasulin huwa te kang aran rasul ku nabiyun ku nabi umira kang den perintah sapa nabi bitablihi lan nyampekno dakwah. Bitablihi lan nyampekno dakwah wala nabiyin. Lan ora nabi, maknane nabi iku lam yu'mar tegese ora den utus sapa nabi bitablihi lan nyampekno dakwah. Aku ora ngutus rasul lan nabi illa idza tamanna, kecuali nalikane maca sapa nabi. Qiraat tegese maca sapa nabi. Nabi nak maca Quran utawi maca ayat-ayat suci, alqoi numibakno sapa asyaitonu setan. Numibakno fi umniyatihi ing dalam wacanane nabi, qiraatihi tegese wacanane nabi. Setan numibakno utawa ngekeki kegaduhan ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma iku minal Qur'ani saking Qur'an. Rupane perkara yardohu kang seneng hu ing mas sapa al mursalu ilaihim kang den utusi utawa kang den tugasi sapa ilaihim maring al maksude masyarakat mursali ilaihim. Waqat Qur'an teman-teman mau sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suratin Najm ing dalam surat Najm. Bi majlisin ana ing siji tempat ming Quraisyin saking wong Quraisy. Nabi maos ba'da afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra. Nabi sause maos ayat afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra. Bi ilqa syaitani kelawan oleh numibakno setan ala lisanihi ing atase lisane Kanjeng Nabi. Min ghairi ilmihi klan tanpa persane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi klan ilqai syaiton. Tahu-tahu terdengar oleh mereka apa pacanan tilkal khoroni kulaula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Tilkau te mengkono-mengkono Lata lan Uzza lan Manat. Tilkau te mengkono-mengkono Lata Uzza lan Manat iku al khoroniku. Iku pira-pira pelantaraan. Nggih burung-burung pelantaraan, soal perantaraan al-ula kang luhur. Wa inna syafa'atahunna lan sak temene syafaate Lata Uzza Manat iku latur taja. Yektene iso den arep-arep apa syafaat. Fafarihu mongko bunga sapa al musyrikun bidzalika kelan mengkono-mengkono ikilah ilqa syaitan utawa ayat wau ayat sing dianggap ayat maksudnya. Summa akhbarahu mongko nyeritani hu ing Kanjeng Nabi sapa Jibril bima kelan perkara alqa kang numibakno hu ing mas sapa setan ala lisanihi ing atase lisane Kanjeng Nabi ing dalika sae mengkono-mengkono kabeh fahazana mongko susah sapa Nabi bareng Nabi susah fasalla mongko ngekeki hiburan sapa Jibril to fasuli ya mongko den hibur sapa Nabi biadil ayat iklan ayat utawa fasalla mongko ngekeki hiburan sapa Allah samine. Nak Jibril ya krana diutus Allah, nak Allah nggih krana ngutus Jibril. Biadil subhanallah. Biadil ayati lan ikilah ayat liat ma'inna supaya tenang sapa Kanjeng Nabi. Fayan sakhu mongko menghapus sapa Allah. Makna yuktilu tegese batal sapa Allah mak ing perkara yulki kang lumibana apa setan. Sumayuhki mongko nuli ngukuhna sapa Allah nguwatno ayat ing boro-boro ayate Allah. Maknane yusbi tuha tegese netepno sapa Allah ing ayat. Wallahu ta Allah iku alimun dat sing pirsa bil ko syaitan iklan oleh numibakno setan mak ing perkara. Zikra kang den sebut apa ma. Hakimun turdat sing bijak fi tamkinihi ing dalam oleh ngekeki kesempatan Allah minhu saking ikilah setan utawa minhu min ilqa syaitan ya.
Wis ora usah kena ditakokno ya falu nglampahi sapa Allah taala mak ing perkara ya sau kang ngersakno sapa Allah ing mah. Liyaj alama yulki syaiton. Liyaj ala supaya gawe sapa Allah. Mak ing perkara yulki kang numibakno apa setan digawe fitnatan ing isu ta ing fitnah mikhnatan tegese ing ujian. Lilladina kedhe wong akeh fi kulubim kang tetep ing dalem atine ladina maradun te lara syakkun tegese kemamangan wanifakun lan kemunafikan. Wal qasiyati lan wong sing atos apa kulubum apa atine alladina ayil musyrikina tegese wong-wong musyrik. Maknane atos angqabulil haqqi sangka nampa kebenaran. Wa inna dzalimin lan satemene pira-pira zalim ayil kafirin tegese pira-pira kafir la fisika ken yektine ing dalam perpecahan baidin kang adoh. Khilafin tegese khilaf pertentangan tawilin kang panjang ma'an Nabi semertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mukminin lan pira-pira mukmin. Haitsu jaro sekirane lumaku ala lisanihi ing atase lisane Nabi apa zikru alihatihim. Apa nyebut pangerane kufar bima klan perkara yuridi kang ridakno apa mak ing kufar. Suma abtola mengkono libatala sapa Allah taala dalika ing mengkono-mengkono mayul kisyaiton. Dalika ing mengkono-mengkono mayul kisyaiton. Gini ki rungokno tenan nggih, ini termasuk ayat sing paling membingungkan semua mufassir nggih, mulai dikarangnya tafsir sampai sekarang. Kula baleni malih. Terus di Quran itu ada ayat tersulit menurut semua mufassir. Mulai era Ibnu Jarir At-Tabari tahun 300 sampai era Imam Suyuti tahun 911. Nggih, sampai era saniki. Termasuk sampean bingung, berarti padha be ulama-ulama riyen. Paham ya, terus bingung niku ya sah. Ulama riyen ki sering napa bingung. Karena tafsiran apa saja tentang ayat ini itu pasti dilawan oleh mufassir berikutnya. Mufassir yang melawan juga nanti dilawan oleh mufassir apa? Berikutnya sampai kiamat. Itu ada 2 ayat yang as'abu ayatin fil Quran, dikane ulama-ulama, ayat tersulit ning gone Quran. Kula badhe nerangaken satu yang diyakini Imam Suyuti karena kita ngaji Jalalain. Yang diyakini Imam Suyuti. Begini kalau yang diyakini Imam Suyuti. Tidak ada rasul atau nabi atau kiai atau siapa saja orang baik kecuali saat-saat mengajarkan kebenaran. Itu setan berhasil memasukkan 1-2 frase kalimat atau suwa qodiyah, cara bahasa Arab qodiyah. Di mana satu frasa kalimat ini, satu qodiyah, satu penggalan kalimat ini mengganggu tauhid. Tapi karena diselipkan begitu rupa oleh setan, seakan-akan itu bagian dari wahyu. Bagian dari apa? Wahyu. Nah, wahyu ini kemudian menguntungkan para orang-orang kafir. Nah, pertanyaan cerdasnya adalah, lalu Nabi Maksum itu gimana kalau ternyata setan masih bisa menyelipkan sesuatu yang tidak bagian dari Al-Qur'an? Sebab itu Imam Suyuti dilawan oleh mufassir setelahnya. Itu tidak benar, tidak mungkin itu terjadi. Berarti Nabi tidak maksum karena setan berhasil menyusup. Paham ya? Tapi Imam Suyuti setelah itu ya yang bela ya banyak. Memang kronologinya begitu. Wah, ya terus kacau kan? Iku tunggale ana kiai dikultusno ora tau salah. Sing sitok penggemar fanatik kiai ora tau salah, mosok kiai salah. Kena penggemar rodo ilmiah tapi mangkel lo kiai yo menungso salah yo oleh. Mulane nek seneng biasa wae iki ora tau salah templek sing jenis iki repot. Sing kultus kiai mesti bener. Hormate gak karuan tapi keliru kan. Ngel-ngelo kiyaine kan ape salah ra iso kan. Ya pusing kan apa? Pusing. Lah kula wong seneng sing jenis loro iku padha ra senenge kula, paham kula. Ini saya beri beberapa contoh ya. Mulane kula panik badhe mucal ayat ini panik. Karena berkali-kali saya belajar, kula paling saya buat pegangan dalam komentar ini memang Qodiyat. Qodiyat itu punya kitab khusus namanya Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa. Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa. Itu tidak ada orang alim yang pencintai Nabi kecuali pernah baca kitab itu. Semua rujukan mahabbah pada Rasulullah itu pasti pernah merujuk kitab napa? Qodiyat napa? Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa. Itu beliau menjelaskan ayat ini itu sampai hampir separuh kitab karena saking kebingungannya. Begini, ada beberapa kejadian. Menurut jenengan orang tercerdas di dunia siapa? Nabi kan. Orang yang memorinya ingatannya paling hebat siapa? Nabi.
Sehingga begitu hormatnya sahabat, Nabi itu tidak mungkin lupa, Nabi itu tidak mungkin salah. Nah, jebule Nabi sholat duhur 2 rakaat. Ini saya beri contoh-contoh yang di hadis sahih dulu. Bareng 2 rakaat, sahabat kata Abu Bakar, Umar yang baik-baik, ya seneng tapi ra komentar. Karena sahabat yang kados Ruhin ora jelas-jelas seneng den. Cocok iki nasaman suwi sesuk wis salat duhur gak 4 rakaat tapi pira? 2 rakaat. Karena perilaku Nabi itu tidak mungkin lupa. Artinya kalau Nabi dari sholat duhur 4 rakaat jadi 2 rakaat ya berarti mansuh kan yang 4 rakaat menjadi apa? 2. Ana sahabat sing rontok rasopan, mulane wong rasopan itu ya penting. Mergo Abu Bakar sopan ramani napa takok. Bareng Nabi badhe kundur itu sudah sampai pintu masjid. Ini hadis sahih. Mutawatir lagi di semua kitab hadis ada. Badhe dekat pintu. Kila sholat duhur, kila sholat asar. Saya termasuk orang yang meyakini duhur. Kok pantas lali, panas-panas nopo duhur. Tapi memang riwayat itu antara duhur dan asar. Sampeyan ora usah takok. Kejadiannya satu kok khilafi duhur be asar. Masalahnya wong lalinan ku pirang-pirang. Sahabate nerangnone duhur, lah tabiine lali asar. Tabiin tok ruhin. Kados ngaji kula ngenten potensi dipelintir kan pun kathah. Siji sing niat, nomor loro sing lali, paham nggih? Nomor 3 ngerasa iling tapi goblok lah, itu melintir padha ya repot to. Jadi potensi salahnya hadis kan soleh, pinter, lalinan, paham nggih? Ilingan, pinter, sok tahu yo nambahi, paham nggih? Jadi potensi keplesete hadis itu memang dirawi yang begitu. Nah, dari Imam Malik ahli hadis itu masalah. Angger sing soleh iku mesti ngatane masalah. Wis gawane wong soleh ora pati cerdas, paham nggih? Gawane wong cerdas nambahi. Ayo perkara kabeh dadi perkara. Ayo gawak lah anak sing ra jujur melintir kan ruwet meneh secara politik napa. Walhasil akhirnya sahabat itu terpecah. Sono sahabat sing rondok dablek jenenge Dzulyaden. Ketika Nabi sudah mau sampai pintu, ya Rasulullah, aku siroti salat amnasita ya Rasulullah. Niki salat model qasar napa pancen jenengan lali? Padahal sahabat sebagian wis seneng mergo dhuwur dadi 2 rakaat. Lha iku melintir jenenge. Dene cocok wae wong ka. Cara dadi 6 rakaat dene protes wong iki dadi 2 rakaat lha apa diprotes barang. Tapi Dzulyaden tanya, aku siroti salat amnasita ya Rasulullah. Ini salatnya di qasar atau memang jenengan lupa? Ternyata Nabi jawabnya pede. Kullu dzalika lam yakun. Semuanya itu tidak terjadi. Enggak. Enggak, kita kan pasti kultus kalau Nabi itu tidak mungkin lupa kan, tapi ternyata Nabi pede. Kullu dzalika lam yakun, enggak. Itu semuanya enggak terjadi. Tapi Nabi itu ya Nabi ya, tetap orang sempurna. Setelah menjawab kullu dzalika lam yakun itu Nabi ambek tindak menuju pulang, balik meneh teng imaman. Terus takret. Karena yang tanya tadi kan sahabat biasa ya, terus tanya Abu Bakar Umar. Apa betul itu terjadi? Ahaqqun maqalahu Dzulyaden. Ahaqqun maqalahu Dzulyaden. Apa betul yang dikatakan Dzulyaden itu? Sahabat semua bilang, qalu na'am ya Rasulullah, iya aja. Abu Bakar orang ngomong, saiki melok ngomong perkarane Nabi. Ayo resiko sahabat khusyuk kan repot juga. Akhirnya Nabi tenang mawon. Badhe dijawab na'am, Nabi takbir lagi Allahu Akbar terus nambahi 2 rakaat. Terus selesai. Lan wong fikih ku paling bingung ngadepi hadis iku. Lha iku omongan ping pira wae. Tapi yo aja tiru. Iku ora trimo omong-omongan bantah-bantahan barang. Lha iku Nabi langsung nambahi 2 rakaat. Ya terus salam pulang. Itu berarti satu peristiwa Nabi lupa dan ngalami beberapa nopo dialek. Terus kedua peristiwa perang Khandaq. Bahwa Nabi itu juga manusia bisa lupa. Idenya juga bisa dilawan. Tapi udah tiru ini kalau cerita. Nanti biar sampai ini untuk dasar ayat, untuk maknani ayat ini. Ini ulama itu saking bingungnya menjelaskan ayat ini merunut beberapa peristiwa. Pas perang Khandaq itu Nabi bilang, Khandaq itu kan kalau di Quran Ahzab, eleng-eleng ya, napa? Ahzab itu koalisi, jam'u hizbin, beberapa pasukan. Karena orang Yahudi Quraidah dan Nasara Najran dan kafir napa Quraisy itu berkoalisi bersekongkol ngelawan Nabi. Disebut napa? Ahzab. Jadi perang ini pasti dimenangkan orang kafir. Orang kok mungkin, tapi pasti dimenangkan orang kafir karena sangat tidak imbang.
Nah, ketika Nabi tidak imbang tuh Nabi ya lucu ya Nabi ya ketok Nabi ini. Ya Rasulullah ini perang tidak imbang. Menurut Anda gimana? Jawab Nabi, ya senteni ae nang Madinah nak diserang ya dilawan nak ora ya wis. Mati ya Allah. Nabi nganggep mati kan biasa, mati ra Allah. Mati apa? Syahid. Ya ana sahabat sing cerdas, sing rada cara ra sahabat ya darani kurang ajar tapi wong ndekne sahabat. Ya Rasulullah, niki wahyu napa pendapat pribadi? Ya harus kurang ajar. Jadi selalu ada sahabat. Mulane santri ra sopan ya ana hikmahe. Ya Rasulullah ini ara'yun turaka am wahyun. Iki pendapat sing jenengan melihat itu atau ini wahyu? Jadi Nabi sik tentang maksudnya piye jadi Nabi. Ya kalau itu wahyu ya sami'na wa ata'na tidak akan mengurangi dan tidak akan menambah karena ini yang berkehendak Allah. Tapi kalau itu pendapat jenengan, saya punya usul. Jadi Nabi, gak itu pendapatku. Lah ini hadis kayak, ndak ini pendapatku jadi Nabi. Begini ya Rasulullah, perang itu kalau kita potensinya kalah, itu musuh dipapak di luar. Sehingga kalau kita kalah, anak-anak kecil bisa diselamatkan, perempuan-perempuan bisa apa? Diselamatkan. Suatu saat mereka jadi besar, tetap mengawal Islam. Tapi kalau kita di kampung, sekali kalah itu anak istri kita habis. Kita kehilangan generasi. Dari Nabi, al-qaulu qauluk, itu pendapatan yang benar. Akhirnya disepakati, dipapak, di Khandaq, tembudi, Khandaq. Setelah di Khandaq, gak rasional juga, tetap kalah kan. Terus dari Nabi, aku itu Nabi, rohku urusan akhirat, paling nak dunia pinter gue. Akhirnya Salman Al-Farisi punya ide bikin apa? Khandaq. Saya ini orang Persia ya Rasulullah. Kita ini kalau perang tidak imbang itu bikin apa? Khandaq. Ukurannya gimana? Pokoknya kuda terbaik ora iso menculot. Terus damel napa? Khandaq. Kira-kira apa jurang ini kuda terbaik ora iso napa? Menculot. Terus akhirnya bikin Khandaq. Terus ketiga peristiwa perang Bani Quraidah. Nggih ngoten ketika Nabi berkali-kali ragu nggih ditakoki. Ya Rasulullah ini pendapat pribadi apa wahyu? Gak iki pendapatku. Nabi jujur antarane wahyu ben saiki kan mboten. Kiai ngomong ikhlas ngaji kudu ikhlas. Saiki jarang wong ikhlas, gak salami templek gremeng. Lucu kan itu kan. Kalau Nabi ndak jujur apa pendapat pribadi. Ayo. Kowe pidato misi agama apa misi apa? Jujur, paham ya? Nek nak jujur hebat apa? Berani jujur apa? Hebat. Walhasil dari sekian peristiwa itu ternyata Nabi potensi lupa itu ada. Dan datanya banyak. Tapi jelas. Nah, kamu tidak usah ragu Nabi alati terus. Enggak perlu karena setiap Nabi lupa itu datanya jelas dan Nabi ngakui. Nah, semenjak itu Nabi ngendikan masyhur itu. Kalau apal hadis itu. Aku itu ora tau lali, tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Lan iki nek sering lali, alhamdulillah, sanggep bae rontok anut sunnah napa Rasul. Wah, jadi kaya kowe di hafalan Quran kadang yo nglali, sak lanyala wong sak donya yo tahu lali. Dan Nabi pun pernah ngendikan begitu. Muga-muga cah iku diwelasi pangeran, oleh ndres kok rontok banter. Aku krungu. Sehingga aku iso eling ayat sing aku diparingi lali. Bahkan sekali bernabi sanu qri'u kafala tansa. Iki jek ana napa illah masyaallah. Jek ana istisna illah masyaallah. Walhasil Nabi itu saya tidak lali, tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Nah, semenjak itu kalau sholat lali, omongan kabeh mau dianggap lali. Ya wis akhirnya enggak dianggap omongan sing batalno napa? Sholat. Paham gitu. Terus Nabi nggih nate salat wonten dugi imaman, mun badhe takbir, terus pulang. Ketika pulang tahu-tahu Nabi setelah itu terus sudah mandi, salat lagi. Ditanya, saya lupa belum mandi junub. Ya biasa Nabi ora sok suci, kowe ono isin. Nabi tenang mawon. Jadi banyak sekali peristiwa yang menunjukkan Nabi itu lupa. Ya ada, tapi itu tadi ya sama ndak usah ragu tentang wahyu karena lupanya jelas. Dan dikonfirmasi dan itu masalah lupa. Nah, kalau begitu kasus ini normal. Kasus ini apa? Normal. Yaitu Nabi membaca Quran afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Mestinya terusannya ayat kan alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Tapi enggak. Tahu-tahu setan itu menyuarakan satu suara. Padahal ayatnya kan kamu apa tahu Lata dan Uzza, nama-nama berhalanya orang kafir.
wa manat, pokoke Lata, Uzza napa Manat. Tahu-tahu para sahabat dan orang-orang kafir itu terdengar cara Jawa sruwing-sruwing krungu, pokoke ana ayat tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna latur taja. Wah iku wasilah-wasilah sing luar biasa lan sok ben Lata Uzza iso nyafaati. Lah akhir surat Najm ra ana sujud tilawah. Ana sujud napa? Tilawah. Gitu, akhir surat Najm sebut itu. Aja sebut ya. Lah ana sujud niku wong Islam ya sujud, wong kafir sujud. Aneh kan? Kanjeng Nabi kaget. Tumben wong musyrik do gelem napa? Sujud. Nah, ketika Nabi janggal setelah sholat itu Nabi ya aneh. Wong Islam ya krasa aneh. Lho wong kafir kok melok sholat. Ya kok ngakoni. Nah, terus setelah sahabat do jagongan-jagongan itu ngerti. Jare wong kafir tumben Muhammad apian. Lah piye? Gelem ngelem pangeranku. Biasanya tukang misoi iki kok apa? Ngelem. Biasanya tukang napa? Misoi. Syatmul alihah maknane misoi. Ora iso nak maknane gaya Jogja. Mbok les piye maknane Syatmul alihah ku misoi. Nabi misoi. Wong lafate Syatmun kok. Ya tetep maknane napa? Misoi. Akhirnya ditanya-tanya ternyata ada bacaan tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna latur taja. Akhirnya Jibril datang ketika Nabi resah terus Jibril teko, ya Muhammad, tadi pas Anda baca Quran itu diperdengarkan oleh setan ada seakan-akan ayat itu. Dan mereka menerima. Nah, mau terus Allah Ta'ala fayansakhu wa huma yulqis syaitan. Terus yang ayat-ayat yang bikinannya setan diambil, terus sumayuh kimu wa hunapa ayati. Tentu terus disortir lagi bahwa ayat itu udah ada. Sing ada ya afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra terus alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Lah niki sing masalah-masalah ila yaumil kiamah terjadi. Mulane kula suwun sing ngaji kula teng mriki kudu sadar nabi iku seringe diparingi lali. Laline iku dadi sunnah muttabaah. Saiki wong nak seneng kiai, seneng wali karepe ora oleh salah, ora oleh napa? Lali. Lha iku mari tambah kacau. Kowe dadi khawarit, ngoten dadi napa? Khawarit. Di Kanjeng Nabi itu biasa dibantah sahabat itu biasa, tapi dalam hal yang Nabi sendiri menyatakan itu tidak wahyu, nggih, yang menyatakan tidak napa? Wahyu. Tapi sampean ra usah mbok jerok-jerokno. Katanya Nabi pasti benar. Ya Nabi itu pasti benar. Justru itu salah ngaku salah, lali ngaku lali itu jenenge pasti napa? Benar. Ojo kok terus kowe nafekno lali. Nak nafekno lali berarti nafekno basariyae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wis jelas ana hadis makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku ora lali tapi diparingi lali ben dadi napa sunnah. Umpama Nabi ra tau lali repot sampean. Makanya Nabi nate salat maghrib juga pinten rakaat lali. Terus ketika itu terus ngendikan nak lali kowe sujud sahwi. Akhirnya ana syariat sujud napa? Sujud napa? Sahwi. Pemene peristiwa haji. Wah niku ruwete ra karuan nganti akhirnya terjadi haji ifrad, tamattu, qiran. Wah niku padahal Nabi hanya hajjatan wahidah. Kalau baleni malih ya, Nabi itu hajjatan wahidah. Kabeh ahli tarikh sepakat Nabi kaji sekali. Tapi kenapa ulama fikih memutuskan ada 3 kaifiyah haji? Jadi ku haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Padahal Nabi hajjatan wahidah. Mergo yo variasine macam-macam. Sampai ana sahabat sing nebak Nabi fatwa iki paling lali, ayo do dielingno. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kita yang disuruh haji tamattu, kok jenengan dhewe gak tamattu? Napa jenengan boten eling nak sing ngengken haji ifrad niku jenengan?" Ya aku eling ya. Lah kok boten tamattu kados kula, sik lakoni ae aku ora aja. Aku beda mbek kowe ya. Berkali-kali haji poso wisol nggih ngoten. Nabi ku nglarang wisol. Nglarang napa? Wisol. Poso sing terus 24 jam. Ternyata berkali-kali sahabat menangi Nabi wisol. Ya Rasulullah, engkau itu melarang wisol tapi engkau sendiri kok wisol. Lastu kahayatikum mau ora kaya kowe jare bitu yu'minu rabbi wa yaskini.
Aku ora kaya kowe, aku poso lah tetep diparingi mangan pangeran, mulane kuat. Akhirnya sahabat kan tambah iki lali ta khususiyah, lali ta khususiyah repot. Lah pentingnya ulama ya iku. Ulama iku sing duwe riwayat ndi lali, ndi khususiyah. Ya wes akhirnya mulane omong kosong. Wong ra buta ulama iku omong kosong. Tetep wong buta ulama, sing ngajine akeh, sinaune akeh. Tapi kamu jangan berharap ulama iku wong populer, wong hebat. Tetep kalah mbek iki gede. Kula mbek iki gede tetep kalah populer, kalah pengaruh. Tapi nak bener kula, kan kula pede mawon. Wae kula ning donya kalah lah tetep pede. Karena wong sakniki niku kuwat. Wis kuwat. Kita ini yang alim, takbire tahqiq. Itu karena kita lokal diistilahkan lokal. Situ maca kitab mbok bener mbok ora, ilmune mbok tok mbok ora, karena dia populer nasional iki kiai nasional. Kok nak khilaf ambek kita jenenge lokal ambek napa? Nasional. Kowe gelo, berarti kowe ora ulama. Ulama aja gampang napa? Gelo. Wis kowe kudu rido iku tok dari pangeran. Kula nggih biasa mawon, tapi tetep tak wancam ning akhirat tak lawan ya bener. Mergo ning akhirat jelas populer kula yakin anu yakin aku yakin. Saya berkali-kali loh debat sama kiai nasional. Ya mereka rata-rata punya GR nasional. Wedine tak ancam, jenengan kiai donya tok, aku kiai donya akhirat tak ancam wedi den. Karena repot itu tadi. Kita ini yang tahu persis teksnya Quran hadis, kadang kita enggak keterucut amdan bilang Nabi pun pernah lupa. Dan ini tidak dalam konteks mengurangi harkat Rasulullah, tapi itu memang kenyataannya. Dan itu jadi baik bagi Islam. Kita sebagai ulama tahu betul bahwa nisyanu Rasulillah, lupanya Nabi ini nanti baik karena menjadi sunnah. Tapi mereka enggak. Ini dianggap pelecehan, dianggap macam-macam. Begitu juga tentang ulama. Kita tahu ada mazhab Imam Ghazali yang dilawan sekian ulama. Ada mazhab Imam Syafi'i sekalipun yang dilawan oleh ashabnya sendiri. Saya punya datanya. Karena kita ulama. Kita peneliti. Tapi dia ndak ulama. Masa Imam Syafi'i salah? Rak roh aku tak dudono tak birini di kitab Mahali. Imam Syafi'i fatwa di kaul jadid nak waktu maghrib itu wong wudu salat 5 rakaat waktu maghrib entek itu justru kaul jadid. Semua ulama melawan, Imam Nawawi melawan, Imam Ghazali melawan. Karena sing bener waktu maghrib itu nganti ilange mego apa? Biasa tentang Imam Nawawi ngendikan walaisa lil jadid hadisun sahihun. Fatwa Imam Syafi'i dalam hal ini gak ono hadise. Tenang ae padahal sing ngomong ashabnya napa? Enggak apa-apa misalnya sampean suatu saat sampean alim alama fatwane Gus Bak batal demi hukum enggak apa-apa. Kayak kasus P3 kamu enggak apa-apa bilang ini. Enggak apa-apa karena menentang konstitusi misalnya. Tapi kamu harus pastikan kamu lebih alim timbang saya. Ojo ngomong ngono tok. Pastikan Anda lebih alim. Misalnya Gus Bak apal 13 juz aku 3 siji misalnya apalah. Ya enggak apa-apa omong-omongmu lah misalnya begitu. Tapi itu, ya itu banyak. Ada fatwa Imam Ghazali yang ditentang ulama banyak. Misalnya tentang ilmu filsafat beliau. Ihya itu dipakai kecuali yang terkait filsafat. Ada fatwa Imam Nawawi tertentu yang dilawan orang setelahnya. Sama karena aji takrib Pak bingung. Hadza masohahu Nawawi fir raudhah. Tapi masohahu fi tahqiq beda. Wong sitok ning kitab raudhah A ning kitab tahqiq B. Dan saya punya kitabnya semua. Sing ngarang wong sitok. Ibah Nawawi pas jazab piye wong sitok ngarang A bariku muni B. Kamu bilang masa ulama lupa benar ya ndak memang itu ya sudah begitu sunai pangeran. Makanya kalau Nabi sedang begitu besok sahabat ditanya ya Rasulullah ini wahyu apa ndak? Makanya masyhur hadis akhirnya dipakai orang sekuler. Meskipun hadis itu sahih. Itu yang masyhur ketika Nabi bikin satu cara tertentu urusan dunia. Terus cara yang dipakai sahabat ternyata lebih situ karena ini urusan dunia ngendikane Nabi. Kalau saya ngomong dunia itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kowe luwih roh nak urusan dunia. Tapi kalau saya ngomong tentang Allah dan akhirat, kamu harus membenarkan karena saya tidak mungkin bohong, tidak mungkin keliru. Tapi nak ngomong dunia oke nak karep yo turuti, nak ora yo ora apa-apa kowe luwih roh dunia. Yo nggih to, misalnya tentang konsep bertahan hidup dalam kemiskinan, aku mbek Ruhin pinter dia. Mboten fair mawon pinter di. Pinter kan cara golek utangan, itu tetap pinter kan. Aku ulama. Ayo, cara berpenampilan kiai tanpa ilmu yang banyak. Pinter kowe kan. Modal ilmu pas-pasan, jubahan, fatwa meyakinkan kan, pinter kowe kan. Artinya ada hal-hal yang Nabi pun kalah dengan umatnya kan. Misalnya urusan
Kok meneh urusan ngerayu wong wedok, ya mesti pinter sahabat. Yang Nabi nganti gawa, sampeyan tak critani ini kisah nyata. Sahabat Abdurrahman bin Auf niku hijrah lagi seminggu. Niku pinter dagang ning gone Madinah. Mergo mancan mentale pedagang yo ganteng. Ku hari kesekian wis entuk bojo. Nabi gawa. Jong kowe ketoke kok guyang-guyu raimu kok rada abang kena apa-apa kowe depresi. Wah, kula pun payu ra biru. Nabi ku kok iso maksudnya wong perantauan lagi seminggu wis entuk napa? Bojo. Nabi ra iso, pinter. Jadi jangan kira ngomong gitu tuh pelecehan pada napa? Nabi. Sahabat pinter. Paham nggih? Jadi kayak kudu roh, jadi kadang sing mbok sangka kekurangane Nabi, pancen Nabi khase kudu ngene iku, kudu ra paham donya, sing paham sahabat. Mulane golek bojo pinter sahabat. Konsep perang Khandaq wong roh kabeh iku konsepe sinten? Salman Al-Farisi. Ora kok kowe muni ngene, wong Nabi itu panglima perang, harusnya idenya Nabi paling brilian. Ya ora oleh wong sunahe ngono iku urusan donya, tetep nyatane kabeh tareh sepakat iku idene sinten? Salman Al-Farisi. Sesuai kan nyejarah Nabi itu perang tandingnya paling hebat. Tiap perang tanding Nabi goblok kowe. Nabi kok dukon perang tanding. Bangkune sahabate biyen to kabeh tapi mbake ketuane dikon perang apa? Tanding. Wong sahabate sarap kowe. Wong roh kabeh ketika ada perang tanding kon maju Ali, Hamzah, sinten Khalid bin Walid. Wong roh kabeh ketika peristiwa perang Khaibar. Perang Khaibar lucu, Nabi ditantang mbek wong kafir. Nabi yo seneng ae. Mat iki nak perang terbuka wis sing mati kakean. Ayo do perang tanding, jago entokno jagoku tak takon. Dari Nabi ya muni iya jarene. Nah, tentu mereka maksudnya itu Nabi, tapi kan yo lucu kowe iso bayangno. Wong kiai perang ora lucu apa meneh napa? Nabi. Lho mboten sampean ben ro, makanya bener qodiyat. Qodiyat itu ingin memastikan makna ayat ini normal gitu Pak. Makna ayat ini normal. Akhirnya Umar sing mau maju, ya Umar sing terkenal. Jadi Kanjeng Nabi, jangan kamu Umar, karena Umar itu emosinya tinggi, orang emosi tinggi itu tidak baik kalau perang apa tanding. Jadi Nabi, aina Ali, Ali di mana? Teng kemah ya Rasulullah, tidak ikut perang sekarang, teng kemah. Gua armat, armat itu belen. Jadi gua apa? Armat. Mbak arani rasupan meneh Ali kok napa? Belen. Wong hadise gua napa? Armat. Belen. Lah Nabi ku yo lucu, Nabi yo fatu jadi celuk Ali jadi. Celuk. Celuk didoni mbek Nabi mari. Terus kan perang tanding mbek sinten? Marhab. Anggere sing kalah berarti dianggap kalah. Mulane masyhur anggere ana wong tawasul pencak silat iku senengane tawasul mbek napa? Ali. Mergo sing tukang perang tanding Ali. Dadi mari si ilmune kangelan yo mari si napa? Perang pencak silat. Tapi mbek kancane dhewe cara perang tenan yo ora wani padha wae. Akhirnya marhab perang mbek sinten? Ali. Kita tetap nyifati Nabi itu panglima terbaik. Ahli strategi perang terbaik. Tapi kowe ora usah mungkiri detail-detail cerita nak sing duwe konsep Khandaq iku misale Salman Al-Farisi. Kok sing perang tanding Ali. Ojo kok pepe darani Nabi konsep terbaik. Sing duwe ide iku Nabi, liyane ra ro. Ya mungkiri tareh to terus. Paham ya? Jadi niki kula terangno detail ben sampean nganggep ayat ini normal. Di Nabi lupa itu normal karena titik lupanya jelas dan setelah itu dikonfirmasi ulang. Oh iya cong aku mau lali. Laline Nabi terus jadi peristiwa banyak. Termasuk nak kue poso Ramadan kok lali mangan, ya terus wae. Tapi nak mangan nanti gelegean ngombe ya mbos. Pokoke Nabi ngendikane kue nak lali mangan ya mangan ae. Iku rezeki kok pangeran. Ya akeh sahabat sing lali. Sing parah iku lali jima lha parah to. Iku parah iku. Sarap menane. Yo ono ae sahabat sing lali no. Bariku matur ya Rasulullah kula rusak. Kenapa kok rusak? Badhe ngloni bojo kula padahal napa Ramadan. Jare Nabi, lha kowe iso merdekakno budak mboten. Poso 2 wulan. Lah wong poso Ramadan nek ketrudut jima malah kon poso. Kon poso 2 wulan berturut-turut. Ya nek ngono faat imsitina miskinan jare Nabi, kowe ngekeki wong swidak miskin. Jenengan wis sepundi wong paling melarat tuh teng desa kula-kula. Nabi pusing kan ngadepi kere. Lah iya, kekno sinten ya Rasulullah? Kekno wong paling melarat ning desamu. Jadi bener to Nabi? Ya Rasulullah, ma baina labataiha afqaru minni. Sak kawasan mriku paling fakir niku kula. Akhirnya Nabi mlebu kamar njupuk sak miktal. Sak karung napa, wis pokoke sak cangkingan napa kurma. Ya wis tasaddaq biha aja.
Cek takok nek kekno sinten? Yo kekno pangan kowe besak keluargamu. Wis iso jima, iso entuk. Ayo parah, kabeh ahli hadis sepakat hadis iku sahih, kemproh to. Wis jima dikeki kafarah ora kuat. Malah entuk. Ya sing ngene iku kelakuane sahabat sing ngono. Nah terus darani sahabat wong hebat kabeh iki pelecehan dia semengke ora hadis kok pelecehan. Lah kula nu sering berhadapan-hadapan mbek Kiai normatif, ngajine ora khatam normatif tok, ora siap mendengarkan. Lha sing cerita iku Imam Bukhari, Imam Muslim didarani sahih sak donya kok jenengan gak siap. Kok gak siap ini secara etis? Lho kabeh hadis hukum berangkat kok kesalahan-kesalahan ngeten iki, paham nggih? Kabeh hadis hukum barokah wong salah. Nggih, barokah wong napa? Salah. Umpama ora ana salah ora ana hukum. Iwa kaya ana polisi barokah kriminal. Muga ora ana kriminal ora ana polisi. Pabrik sampo sing nglahirno wong sugih-sugih mergo dagangan sampo mergo ana kutu. Gara-gara ana tumo ana napa? Sampo. Akhirnya banyak pekerjaan. Mulane sing paling berhasil gawe lapangan kerja apa? Kutu kan. Lha kok ngono wae manusa. Gara-gara wong sililitan ana pabrik tusuk napa? Gigi. Lha iku berapa miliar aset desa Indonesia. Mok barokahe sililitan. Lah yang sing profesor ekonomi ra iso gawe lapangan kerja, kutu mbek sililitan iso. Mulane wong nak ngalim ngerti ayat-ayate pangeran. Wong profesor doktor ora iso gawe lapangan kerja, kutu iso. Iku pangeran. Lawanen nak gelem ora iso. Yus ngono pangeran. Kadang salah dadi hukum sing dikenang ila yaumil qiyamah. Kula nu gadah cerita, wong salah gak sopan sing dikenang wong nganti mati, bahkan nganti akhirat. Dan hadis itu paling populer sedunia, sampean wae apal. Iku disebut almaru ma'aman ahabba. Kabeh wong ra ngalim seneng wong alim, mergo alasane almaru ma'aman ahabba. Padahal hadis iku terjadi sangka kecelakaan rasopan, kecelakaan sejarah. Masyhur mutawatir. Ya baru kayak celaka iku mutawatir. Kan Nabi pas khutbah, ini rungokno tenan. Nabi pas khutbah artinya apa? Di depan umum. Abu Hanifah itu anti hadisnya Abu Hurairah karena sering pribadi. Dia masih mencari syahid, ada sahabat lain yang meriwayatkan. Karena hadisnya sering pribadi. Misalnya Ruhin tak jak melaku-melaku mbek kula terus cerita, dawuh Gus Bahak ngene misalnya. Kan Mustafa iso ora percaya. Iso wae ngedebuse Ruhin. Utawa ora niat bodoni tapi pelupa kan delok potongane. Paham ya? Potensi salah kutip kan banyak kan? Tapi hadis ini enggak. Makanya kalau Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Abu Hanifah hatta astasyhida, sehingga saya cari sahabat lain. Maksudnya ada penguat. Tapi hadis almarhum Anhaban enggak. Nabi pas khutbah ini rungokno tenan. Nabi pas khutbah di depan umum. Nabi terangno kiamat, praharan neraka swarga. Wong arabine ya nang masjid wong akeh depan umum. Makanya ini nanti jadi mutawatir. Nabi disomasi, ya Rasulullah. Kok amen bakas kiamat terus. Lu kiamat piyambak niku kapan? Mata saah. Ya bener, mbok bakas terus ora jelas tanggale dadi. Ora ngajar ya. Iku kurang ajar to ora? Iku kurang ajar. Kabeh sahabat memandang dengan kebencian karena enggak suka kan Nabi khutbah kok diket. Disomasi. Tapi dasar beduin Nabi enggak jawab terusno khutbah. Akhirnya sahabat ini pikir-pikir jagongan do omongan. Sami'a fakariha maqala. Nabi asline pireng cuma ora berkenan dadi gak gelem jawab. Sing sitok jawab, sing sitok ya asline Nabi ku pancen ra pireng. Pancen Nabi gak pireng. Dasar wong beduwi ana sing njukung, mungkin Nabi ra pireng. Ya Rasulullah, mata saah dibaleni meneh. Nabi cek terusno khutbah. Ping 3 akhirnya tambah banter ya Rasulullah, mata saah. Kiamat niku kapan? Akhirnya Nabi jawab, ma'atattalah aja. Ma'atattalah. Lalu yang kamu persiapkan untuk kiamat itu apa? Tokak takok kiamatnya kapan? Lagi persiapan apa? Gentenan kan mikir. Fawwah ma'atattalah kabira salatin wala sedaqatin. Kula mboten gak ada persiapan poso kathah, sedekah kathah. Walakinni uhibbuka. Nggih modal kula namung seneng jenengan. Itu Nabi di depan umum jawab almaru ma'aman ahabba. Wong sok ben suwargane bareng sing diseneng. Iku sahabat spontan keplok kabeh. Saya belum pernah dengar hadisnya Nabi semenyenangkan hadis ini. Itu kan lucu kan? Karena kita tidak mungkin ngamal kayak Rasulullah. Tapi kita mencintai Rasulullah. Terus digo dalil nganti saiki wong ra siap soleh tapi seneng wong soleh. Ora siap ngalim seneng wong ngalim.
apa hadis iki berangkat sangka kecelakaan ora napa sopan. Tapi siapa yang memungkiri barokah hadis keliru iki, paham ya? Jadi jangan kira peristiwa salah itu ora barokah. Hadis almarhum Habba itu mutawatir. Karena di depan umum pas Nabi apa khutbah. Coba andikan yang cerita itu Abu Hurairah yang ketika dijak melaku Nabi. Kadang butuh istisyad, butuh kepastian disaksikan sahabat lain. Disebut hadis ahadi. Hadis napa? Ahadi. Niki mutawatir wong di depan napa? Ana mangkelnone bareng. Dadi sahabat eling tenan jawabe Nabi perkara bantah-bantahan bareng. Paham gitu, tapi coba tiru kok ono sing takok ya niki sepundi Gus cangkemmu ora oleh. Karena itu sudah ide gak lugu, wis anut-anutan. Nak mau kan Arabi kan spontan. Nak kowe anut ngono kan wis ra kreasimu kan. Paham gitu. Terus normal gitu, apa yang dialami Nabi, dialami sahabat, cek iku sifate lali, cek rodok ra sopan macam-macam niku napa normal. Kira usah berlebihan kultus sing akhirnya malah salah tempat. Iku wae saniki kula kepengin jenengan kudu yakin mbek riwayat ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku ora lali tapi mbek Allah diparingi lali. Ben dadi sunnah. Ben dadi napa? Sunnah. Ya karena orang enggak mungkin kan wong ora lali ku ora mungkin. Wis sak top-tope wong tetep lali. Mulane Quran buta mushaf, misale hafite lali ku sing nyemak eling. Lah sing nyemak eling mergo maca mushaf. Mulane gara hafite wallahu alimun. Mamang dene alimun hakim ta hakimun alim ning surat Yusuf alimun hakim ta hakimun alim takok hakim. Mula nu nate riyen mondok teng Kudus niku anggar poso Ramadan ora hataman Quran. Wa mata maluna khabir sing tok jare makmume basir sing imame gak trimo khabir. Makmum kok gak trimo. Perkarane dekne ilinge basir, imame ilinge khabir. Lah akhirnya makmum liyane delok-delok. Lah dia repot. Pancen menungso. Lah pancen apa? Sing eling basir ya ben basir, sing eling khabir ya khabir. Ternyata rumusnya sederhana delok-delok. Lah lucu. Padahal pas salat tarawih, pas salat apa? Ya akhirnya ya rumusnya apa? Ya delok kan. Gak dibang bantah-bantahan basir mek napa? Khabir. Paham ya, terus niki ayat niki normal ya. Sampean harus menganalisis kaya analisane kodi sinten iya. Tapi nak tafsir Shawini yang menyarai Jalalain enggak terima. Apa yang dikatakan Imam Suyuti itu salah besar. Enggak ada peristiwa itu. Karena enggak mungkin Quran disesali selain apa Quran. Ya ngoten. Lah itu ulama ya. Kowe ora usah melo-melo. Ulama itu boleh polemik itu. Imam Syafi'i menentang betul teori itu. Dia didukung oleh Imam Fakhrur Razi yang ngarang kitab Tafsir Al-Kabir. Tapi Imam Suyuti didukung oleh ulama-ulama yang lain. Tapi yang jelas kula suwun masalah-masalah basyariah Nabi nu kabeh dadi barokah ila yaumil kiamah. Wong Nabi nu nak ngendikan lucu, wis seni, kula seneng Nabi njen seneng. Wong Nabi nu napa kan? Sampe tak critani, santri gak sering qodok subuh, ngerti qodok subuh. Salat subuh lho ngene iku ya ana hadise, pancen Nabi yo tau kodok tenan, ya repot. Dan hadise sahih, mau bedane Nabi pisan sak umur napa? Pisan. Lha tapi nek kowe muni ra tau keliru, nek hadis sahih jelas Nabi nate napa? Kodok. Masalahe beda mek kita kan jumlahe kan. Tapi kanca kula kurang ngajar, Gus niru Nabi tambah sering tambah apik wae. Oh, cangkem kok. Ya Nabi kan kodok pisan, jare niru Nabi tambah sering tambah apik. Oh diasep. Ya Nabi itu kan poso Senin Kemis ya arang-arang kan, tapi poso Senin Kemis sunat ila yaumil ya. Sampeyan tak critani ben sampean ngerti ilmu usul fikih. Kula nak sering sinau usul fikih. Hadis kunut ya kunut kados madzhab Syafi'i ini. Kowe aja darani nak kunut iku NU, nak ora kunut Muhammadiyah goblok kowe. Iku Jokono NU ana napa Muhammadiyah. Kowe sekali-kali nganggo ukuran wong alim, sing kunut itu Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik mboten kunut. Nak kowe darani kunut dimulai Muhammadiyah berarti Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Muhammadiyah, Imam Syafi'i, NU. Oleh goblok kok ora barbar. Mulane kula nek takoki Gus jenengan kunut ta mboten, aku iku ulama. Dadi aku ora roh NU, ora roh napa Muhammadiyah. Rohku Imam Syafi'i darani kunut sunat.
Nah Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal darani mboten napa sunnah. Lah anak partai-partainan polling quick count menang ya menang telu kan? Telu musuh napa? Siji. Tapi Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika beliau berpendapat kunut sunat, itu tahun sekitar 1050 apa 150 sampai 204. Itu Ahmad bin Hanbal masih hidup, Imam Malik masih hidup. Imam Syafi'i pernah dibantah begini. Kamu kan tahu ya Syafi'i bahwa Nabi hanya kunut 1 bulan kan. Masyhur kan Nabi itu pernah kunut hanya apa? 1 bulan. Itu pun kunut nazilah. Itu pun kunut apa? Nazilah. Ini masyhur anna Rasulullah qanata syahron yatu ala ri'lan wa dzikwa na usaya asad Allah wa Rasulullah. Ini utang teks Muslim redaksine ngoten to. Anna Rasulullah qanata napa syahron napa sing ndongakno maksudna napa ala ri'lan wa dzakwan wa usaya asad Allah wa Rasulullah. Karena penduduk ini membunuh para hufadzul Quran, para hamalatil Quran. Imam Syafi'i jawab begini. Andaikan Nabi sholat sunat sekali saja qobliyah atau ba'diyah, apa menjadi sunat hanya sekali itu saja? Jawabnya penggemar-penggemar Malik, Allah. Ya sunnatun ila yaumil qiyamah. Saya sampean tak bedai, Nabi sedekah pisan pindho apa tiap detik sedekah? Pisan pindho kan, masuk sedekah mulai tangi turu nganti sare meneh kan ya ora mungkin. Tapi sunate sedekah ila yaumil qiyamah. Nabi poso Senin Kamis selalu apa sekedar pernah? Sekedar pernah kan. Tapi pas Senin Kamis sunat ila yaumil qiyamah. Lah kunut itu Nabi tidak melakukan terus, tapi hukumnya ya kudu sunat ila yaumil qiyamah. Karena perilaku kunut tahu dilampahi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek delok kiasiku ya perkara kan perkara kodok kan perkara. Maksud sekarang. Kasus kan apa? Kasus kan. Tapi Mang Nabi pernah kodok, kabeh ahli hadis sepakat Nabi nate kodok. Masyhur kan Nabi tindakan terus tidur teng guwa. Zaman riyen anak niku. Iqla lana ya Bilal. Aku yo ngantuk Bilal. Ya nak ngantuk sare mawon. Nah tapi aku iki wedi nak ra salat subuh jare Nabi. Cara mriki nggih jam kalih. Ya Rasulullah, saya menjamin nanti saya yang bangunkan. Oh, jare Bilal. Ah ternyata Bilal keturun pisan. Nah itu kan. Jadi santri keliru ya penting. Bilal keturun pisan. Mulane ana kiai kok fanatik teman-teman ora pati ngalim. Wong kodho iku tau dilakoni Nabi kok dekne gegere gak karuan, paham? Biasa mawon. Jumlahnya eling-eling. Akhirnya sampai tersengat matahari panas cara mriki nggih jam 8 napa setengah 8. Terus Nabi wungu, ya Bilal, janji piye jare. Jawabe Bilal lucu. Akhodani ya Rasulullah ma akhadta. Sing dialami kula kaya sing dialami jenengan. Sami-sami sami-sami keturunan ya kacau to Bilal. Jare sapa Bilal gak tau nyalano Nabi. Artinya dari soal qadha kan ya sama. Kenapa harus ada yang disalahkan? Kulo nggih ngalami kados jenengan. Sampeyan kalau nggak percaya lihat di kitab Mahali, di kitab Fathul Wahhab itu. Kitabul Adzan. Apakah disunatkan adzan untuk sholat qadha? Kabeh ulama Syafi'i sepakat sunat. Dalile mergo Nabi pas qadha ngongkon Bilal adzan. Ayo, Nabi lali qadha barokahe ditemukan hukum qadha lah disunatno. Lah saiki santri nak kodok rawani azhar. Malah nek nak kodok kan kudu adzane tenang. Iki sunah Nabi nak kodok iku apa? Azhar. Paham ya? Makanya ora usah berlebihan menganalisis makna ayat ini seakan-akan ada Quran diselipi napa setan. Itu ndak masalah. Artinya ndak masalah toh nanti tersortir. Nggih napa tersortir disebut fayan sakhuwa huma yulqi syaiton tsumma yuhkimu wa napa ayati. Dipaham ya misalnya ana kiai salah nyatane ya ora dadi musibah kanggo agama. Agama ya baik-baik saja. Mulai dulu itu ada kiai punya kasus entah penipuan entah macam-macam. Agama ya baik-baik saja. Karena orang yakin dalam hal ini Pak Kiai salah. Dokter ya akeh sing malpraktek. Wong itu tetep butuh napa? Polisi sing kasus oknum nggih kathah wong tetep butuh napa polisi. Mulane kula ngerti keluwi kiai Gus kiai kok sing salah ya akeh. Polisi sing salah akeh tetep dibutuhno tenang ae. Agama akan baik-baik saja.
Wah, nek kula resah Gus nek ana kiai sing salah, wong awam ora apa-apa. Lho salah iku awam lah ya masalah, padha-padha dihisab. Masa nek wong awam salah terus gak dihisab. Kowe malah tekelek iku mending ngono. Selama ini kadang kiai-kiai lah cara berpikir, lho nek wong awam salah gak apa-apa Gus iki kiai ora ana ning Quran hadis. Wong awam salah ora apa-apa, nek kiai apa-apa ya ora ana, kabeh salah ya ana napa hisab. Paham ya? Jadi kula suwun ayat ini gak usah didramatisir meskipun membingungkan banyak ulama. Ya kula waca guys, sing komentari Imam Sawi. Komentari tafsir napa? Tafsir Jalalain. Mulai ra percaya tenanan. Oleh wis entek ngamek, oleh ra percaya entek ngamek. Kowe kula waca mawon ben. Nak sing alim ya ben iling-ilingan, nak sing ra alim ya ben tau krungu wis wis. Ben ngerti nak ulama khilaf niku biasa. Kula waca. Bismillahirrahmanirrahim wa ma dzakarahul mufassir ngeten-ngeten terus dikomentari. Qala Ar-Razi jare amma ahlu tahqiq faqat qalu hadhi riwayat batilatun maudhu'ah. Lah ya cerita sing diomongno Imam Suyuti wae sing didhawuhne Imam Suyuti batilatun apa? Maudhu'ah. Batilah iku ora bener, maudhu'ah iku palsu. Mungkin tapi aja melok-melok ngira ulama. Nek kula setuju mbek Imam Suyuti. Saya sependapat model qadiyat itu normal. Nggih napa? Normal. Atau akhirnya tersortir. Nggih tersortir. Niku normal. Misalnya kados utang, itu kan yo normal. Rasulullah piyambak nggih nate utang, bahkan ketika beliau kabundut, iku jek nanggung utang mbek wong Yahudi sing digadeni napa? Baju rompi perang. Mulane umate terus do diutang BPKB barang wis biasa yo. Dhisik Nabi diutang ku jamekno napa? Diran. Baju rompi. Ning wong Yahudi, sanggepe ning non muslim. Lah saiki do keterusan kan do ning Cina jaminane. Lah wis ben kok. Jadi sepanjang ngoten niku nabine wong akeh. Nabine napa? Wong akeh. Kula ngerti-ngerti Gus. Kunut ora kunut sunat ndi? Ya nabi kunut ya tahu. Ora kunut enggak tahu. Mosok tafsiri nabi ya tahu Muhammadiyah ya tahu NU. Ya. Oleh goblok ora barbar. Lha kunut kok masalah NU Muhammadiyah iku ora ana kaitane mbek NU napa? Muhammadiyah. Kabeh ahli tarikh sepakat nak mazhabe mazhaibus salasa darani kunut gak sunat nak Imam Syafi'i. Alasan Imam Syafi'i sunnah Nabi itu sekali dilakukan Nabi sekali saja itu akan sunat ila yaumil kiamah. Mulane tawaf wada itu ya sunat. Padahal Nabi melakukan sekali. Malah ana sing bilang wajib. Alasannya Nabi pernah melakukan. Salat sunat qobliyah ya sunat karena Nabi pernah melakukan. Lah kula termasuk ulama tapi Nabi pernah meninggalkan. Lah kula anut sing Nabi ya meninggalkan iku. Ya kira rasa anut aku, goblok kan anut aku paham. Tapi kula sering mboten nglakoni. Alasan kula nggih Nabi pernah napa? Meninggalkan. Paham nggih? Iya kan. Kula nggih sering damu iki cangkemmu Gus. Ya ora sampean darani alasan sunat karena Nabi melakukan. Tapi cara riwayat Nabi pernah meninggalkan. Iya Gus ana. Lah aku ngakoni.